नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलते जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध चारिड़े हईजा माति आपण मैंने सतर्कता अवलम्बन करूँ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर 30 लघुचाप 6 जिला को छेचिए वर्षा येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग राज्य में गत किछि दिन धरी वर्षा जारी रही बेले शुक्रवार विभिन्न स्थान में वर्षा होती तेरे 29 तारिख बेलू उत्तर बंगोपसागर और यार पार्श्ववर्ती बांग्लादेश और पश्चिमबंग उपकूलस्थ वायुमंडल में एक घूर्णिबल सृष्टि होवार समान रही घनीभूत हो 30 तारिख बेलू लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो पारे बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दी अंपक्षे शुक्रवार भद्रक 17 मिमी भवानीपटन में 13 मिमी दारिंगबाड़ी में 12 मिमी चांदबाली में 8 मिमी और जाजपुर में 8 मिमी वर्षा रेकर्ड होती सूचना मिली। परवर्ती खबर शरदाबाली अभिमुखे गड़िला रथ सरी भक्तगण अपेक्षा रथयात्रार मुख्य पर्व आरंभ होती पूर्व निर्धारित समय ठाकुर रथ टणा आरंभ होती प्रथम बड़ ठाकुर श्री बलभद्र तालध्वज रथ शरदाबाली अभिमुखे गड़िबा आरंभ कर पवित्र रथयात्रार नीतिकांति बर्तमान सुधा सठिक समय समापन होइतिबार देखा मिली पूर्व निर्धारित समय अनुसार पहंडी छेरा पहरा और रथ टणा आरंभ होती हरिबोल सारा बड़दाण्ड प्रकम्पित होता देखा मिली सूचना मिली। परवर्ती खबर रथयात्रा अघटन पुरी मेडिकल 600 अधिक श्रद्धालु भर्ती पुरी मेडिकल असबल स्थिति 600 रु अधिक श्रद्धालु मेडिकल भर्ती होती रथ टणा समय दल चकटा एवं अणनिश्वासी हो अधिकांश श्रद्धालु मेडिकल भर्ती होती सेहीपरि किछि भक्त समुद्र में गाधिया बेले आहत हो चिकित्सा भर्ती होती से अधिकांश महिला वयस्क व्यक्ति अच्छा प्रति 5 मिनिट बड़दाण्ड आम्बुलांस जोगे श्रद्धालु मेडिकल को नहीं सूचना मिली। परवर्ती खबर जून 30 जन अभियोग शुणाणी करेंगे मुख्यमंत्री सोमवार अर्थात जून 30 तारिख में जन अभियोग शुणाणी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दिन 10:30 भुवनेश्वर अशोकनगर यूनिट 2 स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय कैपिटल नर्सरी ठारे साधारण लोकों विभिन्न अभियोग शुणिबे एने शुक्रवार दिन 12 पंजीकरण आरंभ होती सूचना मिली। परवर्ती खबर सरकार कटकणा को मानिले सेवायत रथ उपर सेवायत हाथ में मालमाल मोबाइल श्रीमंदिर प्रशासन निर्देश गुफु पर उड़ाईदे सेवायत श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक आईन मंत्री बारंबार चेतावनी सत्वे रथ उपर मोबाइल देखा मिली आज एकाधिक सेवायत रथ उपर अंटरे मोबाइल खोसी कैमेरा कैद होती रथ उपर को मोबाइल नेवा एवं फोटो वीडियो करने बारण कर श्रीमंदिर प्रशासन एपरिकी रथ उपर को मोबाइल ने गिरफ कर फौजदारी मामला रुजु कर खोद श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद बाड़ी कहते किंतु सबू कटकणा निर्देश बारण को मानि ना सेवायत बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर श्रीक्षेत्र में रथारूढ़ महाप्रभु को दर्शन कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान श्रीक्षेत्रपुरी में पवित्र रथयात्रा में सामिल हो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भक्त मान रथारूढ़ चतुर्थमूर्ति दर्शन कर पवित्र रथयात्रार शुभेच्छा जणाइबा सह श्री प्रधान कहते रथयात्रा समस्त एक पवित्र दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जगतर रक्षाकर्ता तांकर लीला अपार जाति धर्म वर्ण विश्वास निर्विश्वास से समस्त नाथ आज बड़दाण्ड रथारूढ़ चकानयन बड़ भाई बलभद्र देवी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन को दर्शन करने मोर सौभाग्य बोली धर्मेन्द्र प्रधान कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर पुरी बड़दाण्ड पत्नी रथ टाणिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी
ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରି ରଥ ଟାଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏଥର ରଥ ଟାଣିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ରଥ ଟାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି। ଏବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକମନରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଆସୁଛି ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ। ଆଉ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଅମରନାଥ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା କାପଲ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର ରମେଶ କୁମାର ଏବଂ ଆଇଜିପି ବିଏସ୍ ଟୁଟୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 109 ଶବବାହନ ସେବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୋହନ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଗଣା 109 ଶବବାହନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ 2ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନର ପର୍ବ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନଦୀ ଖସିଲା ବସ୍ 3 ମୃତ 9 ନିଖୋଜ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଳକାନନ୍ଦ ନଦୀକୁ ବସ୍ ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 9 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏବଂ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବସ୍ଟି ବଦ୍ରିନାଥ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ବସ୍ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ବସ୍ଟି ନଦୀ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ପୁରୀ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏଆଇ ନଜର ରହିଛି ପୁରୀ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି 275 ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ପୁରୀ। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରୋଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି। ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବିମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ସ୍ପେଶାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 205 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। 21 ଆଇପିଏସ୍ 1200 ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ। ବୟସ୍କ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୀ ଆସନ୍ତୁନି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମ୍ ଏବଂ ବହୁତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ହଇଜା ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଏବଂ ହଇଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି।
हस्पिटाल बेड्रु देखिले रथयात्रा विजेडी सुप्रीमा नवीन पट्टनायक स्वास्थ्यजनित समस्या मुंबईर कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हस्पिटाल भर्ती होती गत 22 तारिख ठार चिकित्सा आरंभ होता बेले से धीरे धीरे सुस्थ होती पवित्र रथयात्रा अवसर में से आज मुंबईर घर डाक्तर मेडिकल बेड्रु विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा देखुं से रथयात्रा देखुवर एक वीडियो भाइराल हो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम रे ए वीडियो को भैरव कार्तिक पांड्यान शेयर कर सूचना मिली परवर्ती खबर रथयात्रा रे लोक सेवा देवे आदानी 40 लाख को भोजन खाया देवे चलित वर्ष प्रयागराज महाकुंभ मेला पर पुरी रथयात्रा रे आदानी ग्रुप बड़ धरणर सेवा कार्य आगे आसी 9 दिन व्यापी रथयात्रा रे विश्वर कोण अनुकोण लक्ष लक्ष जगन्नाथ प्रेमी आसी से साधना बोली आदानी ग्रुप अध्यक्ष गौतम आदानी विश्वास करती से कुंभमेला भली रथयात्रा रे सेवा करने को आदानी आसुंच सूचना मिली परवर्ती खबर राउरकेला को व्यापिला डायरिया राज्य में गोटे पर गोटे जिला को हईजा बाबुथिया बेले बाद पड़नी स्मार्ट सिटी राउरकेला गत 4 दिन है राउरकेला सरकारी डाक्तखाना डायरिया रोगी संख्या बढ़िबार लगी समस्त झाड़ाबांति लगी रही स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर होबार जड़े शिशु समेत 2 जन को घर डाक्तखाना को स्थानांतर कराई संध्या सुधा 15 अधिक डायरिया रोगी चिकित्सा होती संक्रमण वार्ड में 14 डायरिया रोगी चिकित्सित होती आइसोलेशन वार्ड में 3 रोगी भर्ती होती संभाव्य स्थिति को दृष्टि रखी आरजीएच पक्षर स्वतंत्र शଯ୍यार व्यवस्था कराई सूचना मिली परवर्ती खबर हिमाचल में बादल बोटा वर्षा मृत्यु संख्या 5 वृद्धि एवं भी अनेक निखोज बादल बोटा वर्षा जो हिमाचल प्रदेश में व्यापक क्षयक्षति होती गत 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा और बन्या कुलु और कांकड़ा को गुरुतर भाव में प्रभावित कर 2टी जिले में अनेक घर रास्ता और विद्युत संजोग क्षतिग्रस्त होती सेहीपरि यह समय सुधा 5 जन मृत्युवरण कर स्पष्ट होईपरि अनेक लोक एवं निखोज रही आग को मृत्यु संख्या वृद्धि पाइबा नहीं आशंका रही न्यूजटी ये समाप्त होती न्यूजटी भल लगी आपण मान अनुरोध निहाती न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु।